भगवान कहूचे अल्लाह जीशु जहाँ भी आम कहूना कहीं से ईश्वर तांकर स्वरूप जानिबा पाई मानव सभ्यतार उत्कर्ष दिन ठारू से केमितिया जे एते बड़ सृष्टि सर्जना करचंती तांकर रूप केमिति होई पारे ए स्वरूप को जानिबा पाई माने मुनि ऋषि माने अहरह साधना तपस्या करचंती एवं तांकर स्वरूप को दर्शन मध्य करचंती ए स्वरूप को दर्शन करिवार कथा मु मात्र केतोटी कथा सत्य घटना आपण मान पाखे विवृत करी द्वापर युग आसवा को आउ बहुत देरी अच्छी श्रीकृष्ण जन्म ग्रहण करी नाहंती यही समय रे महर्षि वेदव्यास आश्रम को थरे राजा अम्बरीश गले राजा अम्बरीश वेदव्यास आश्रम को जाकि व्यासदेव प्रणाम कले राजा अम्बरीश को देखिक व्यासदेव बहुत प्रीत हेले खुशी हेले राजा आपणकर आगमन मो आश्रम को मत बहुत खुशी दउछि कारण आपण होतले विष्णु भक्त राजा अम्बरीश पचारचंती गुरुदेव गोटे उत्सुकता नहीं कि मु आपण पाखु आछि से उत्सुकता होची आपण वर्ष वर्ष धरी तपस्या करचंती साधना करचंती किंतु आपण कोन ईश्वर को दर्शन करचंती तांकर रूप केमितिया तांकर स्वरूप किपरि आपण तांको दर्शन करचंती एई प्रश्नर उत्तर रे व्यासदेव टिके गंभीर हेले व्यासदेव गंभीर होकर कहले देख राजा ये गोपनीय कथा ये गोपनीय विषय मु काहर को केबे भी कहि नाही काहर को केबे मध्य कहि नाही किंतु आपण जने विष्णु भक्त आपण पई व्यक्ति पाखरे मु जो कथा को मो जीवन रे गोपन कई रखिथिली ताको आज प्रकाश करूछि ए जो विषयटा मु आपण मान को कहूछि आपण माने ए विषयटी को पद्म पुराण रे पाइबे व्यासदेव कहले राजा वर्ष मास मास वर्ष वर्ष धरी मु तपस्या रे निमग्न रहिली तपस्या एपरी अपेक्ष स्टेज रे पहुंचला जे मु स्नान आहार विहार ए समस्त सब छाड़ी देकरी तपस्या करी लगी मोर तनु क्षीण हो गला जराजीर्ण अवस्था मो तनु क्षीण हो गला तथापि मु तपस्या रु विरत हेली नाही दिने आखि मुद्रित अवस्था रे तपस्या रे अछि से भगवान को ईश्वर को डाकुची हठात आकाश थे शून्यवाणी है व्यास तुम तपस्या मु संतुष्ट तुम्हें कौन बर मागिया चाहूच बर मागी रख मुझे चक्षु मुद्रित अवस्था मु कहली प्रभु जदि आपण मोर तपस्या संतुष्ट होती मु कौन बर कौन कामना बासना मो जीवन में नहीं मोर जीवन रे केवल गोटे कथा पे मु तपस्या करुच्ची आपण पाखे गुहारी करुच्ची आपण पाखे निवेदन करुच्ची मु आपणकर स्वरूप दर्शन करिया चाहे आपण रूप केमितिया एटा दर्शन टे करिया चाहे आकाश रु पुणी शून्यवाणी हला व्यास तुमर मनस्कामना पूर्ण हब तुम्हें मोर स्वरूप दर्शन कर मो आखि खोलिली आखि खोली देखिली मु जो जगह बसी तपस्या करछि तार अदूर रे गोटे विशाल वृक्ष तले बाल गोपाल श्रीकृष्ण तांकर केते साथी खेलुचंती
छोट पिला है कि से खेलुचंती सेई अवस्था रे तांकर जो कमनीय मूर्ति तांकर सुठाम चेहरा सुंदर चक्षु भंगी इत्यादि दर्शन करी मु विहोर हो गली भाव रे तन्मय हो गली मोर आखिरु ठप ठप लोत गड़ी पड़ला भाव विभोर अवस्था आखि मुदी हो गला आ कि कमनीय रूप पुणी सचेतन ही आखि खोलिली देखिली आउ कौन सी दृश्य नहीं से दृश्य अंतर्हित हो जाइछि आकाश शून्यवाणी हला व्यास यही मोर प्रकृत स्वरूप मो रूप होचे या माननीय शत्रु मंडली मु आपण मानकु एई पद्म पुराण रे उपाख्यान टी कहिबार अर्थ होउची जेतबेले जेतबेले परम पुरुष परमात्मा स्रष्टा जिए धराधाम रे मानुषी तनु को आश्रय कर अवतीर्ण हुअंती ताही तांकर प्रकृत स्वरूप सेथिबें वैष्णव कवि सुंदर भाव रे गाइचंती श्रीकृष्णेर जतेक लीला सर्वोत्तम नर लीला नर बपु ताहार स्वरूप गोप बेशे बेणुकर नव किशोर नटवर नर लीलाय हय अनुरूप नर लीला दे ही से तांकर स्वरूप प्राकृत्य हुए एवं जेतबे से मानुषी तनु को आश्रय करी नर बपु धारण करी आसंती ताही होची तांकर स्वरूप एतत् भिन्न तांको तांकर स्वरूप को दर्शन करिबा जानिबा काहे को काळुर मनुष्य चेष्टा करछि किंतु पारिनी एई स्वरूप कथा कहिया गले आपण जानती ठाकुर बाणी भीतर ठाकुर कहिचंती असीम जखन ससीम होय सीमाते लन स्थान वृत्ति भेदी टाण हले ताई देखबी भगवान असीम जे असीम जे जहाँ को आमे कल्पना भी करि परिबनी से कोन से जतबे सीमार स्थान नियंती अर्थात मानुषी तनुरे जतबे से स्थान नियंती वृत्ति भेदी टाण हले ताए देखबी भगवान सेठी भगवान को आमे देखिबा ठाकुर पुणी कहउचंदी असीम जखन ससीम होय सीमाते करेन बास वृत्ति भेदी टाण हले तबे काटे फास हमर फास अछि अष्टपाश नाना प्रकार दाम्भिकता अच्छी नाना प्रकार कथा अच्छी अविश्वास रे आमे भरपूर आम जीवन तेणु सेई नरबपु भितरे तांको आमे देखि पारुना विश्वास करि पारुना श्रीकृष्ण गीतार से कथा कहले बहुनांग जन्मनामन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहु बहु जन्म परे जे ज्ञानी जे से मते जाने केमिति ना मुझी वसुदेवर पुत्र वासुदेव यही होची मोर स्वरूप बहु भावरे पुराण शास्त्र रे आम माने जानिचे ईश्वरंकर स्वरूप किपरि भाव से प्रकाश करचंती मु आपण मानकु अधिक समय न नेकिरी केतोटी घटना सत्य घटना वास्तव कथा आपण मान पाखरे प्रकाश करिबी से अनादि अनंत निराकार निर्गुण असीम सर्वत्र परिव्याप्त परमात्मा परमेश्वर जेतबे मु कहली जेतबे से दया करी मानुषी तनु को आश्रय करंती धर्म संस्थापना पाई तांकर सृष्टि को रक्षा करिया पाई जुग प्रयोजन रे से तांकर लीला प्रकट करि थांती तांकर स्वरूप केवल भक्त निकट ही प्रकटित हुए जे तांको विश्वास करंती निर्भर करंती निष्ठार सहित तांको अनुसरण करंती तांकरी पाखरे तांकर स्वरूपटा ही जणा जाए अन्यत्र यत्र कुत्रापि नुहे पुरुषोत्तम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र निर्विकल्प समाधि लीन अवस्था रे विश्व दुनियार चरम तत्व परम प्रकाश संबंधी दैवी घोषणा करचंती जहाँ को आम जाने महाभाव वाणी
ପବିତ୍ର ସେଇ ପୁଣ୍ୟପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। এটা ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାରଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବାୟୁ ବରୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସତ୍ତା, ମୁଇଁ ସବୁ। ମୁଁ ସେଇ ଦୟାଲ ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଶ ପିଣ୍ଡ ଦେଶ, ମୁଁ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଗୋପ ଗୋପୀ। ମୋର ଆରତି କରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରକା କୋଟି କୋଟି ଗଗନ, ସବୁ ହିଁ ମୋର ଲୀଳା, ମୋରି ପ୍ରକଟ, ମୋରି ପାଇଁ ମୋରି ଫାନ୍ଦ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଲୁଚି ଥାଏ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣେ, ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଲୁଚି ଥାଏ। ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ହିଁ ହା ଭଗବାନ ବୋଲି କାନ୍ଦି ବୁଲେ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରେ, ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀର ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। ମୁଁ ହିଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ମୁଁ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୈରାଗୀ। ମୁଁ କେତେ ନାଚେ କେତେ କାନ୍ଦେ କେତେ ଗାଏ, କେତେ ଭାନ କରି ବୁଲେ। ମୁଁ କୁକୁର ହୋଇ ଏକ ମୁଠି ଅନ୍ନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଯାଉଛି, ପୁଣି ନିର୍ମମ ହୋଇ ମୋରି ମଠାରେ ମୁଁ ଲାଠି ମାରୁଛି। ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ମୁଁ ହିଁ ବେଦ କୋରାନ ବାଇବେଲ, ସବୁ ମୁଁ। ଆରେ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ପୁଣି ମୃତ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ କହିଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେଇ ପରମ କାରଣ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରିବେ, ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବୋଲି ବେଦୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଅହଂ ବହୁଶ୍ୟାଂ ପ୍ରଜାୟେୟୁ, ମୁଁ ବହୁରେ ପରିଣତ ହବାକୁ ହେବି, ଏବଂ ସେ ବହୁରେ ପରିଣତ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା ହୁଏ ଆମର କଣ ନା, ଆମେ ସେ କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା। ଆମର ନିର୍ଭରତା ନାହିଁ, ଭରସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରିପାରୁନା। ସେଦିନ ଯୋଉଦିନ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପଚାରିଲା, ତୋର ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ସେ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ, ଏ ଖୁଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଝରକା ନଥିବ, କବାଟ ନଥିବ, ଆଲୁଅ ଯୋଉ ନଥିବ, ଆମ ଈଶ୍ୱର ସେଇଠି ଆମେ ବସେଇ ଦେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଆଡେ ସାଡେ ବୁଲୁଛୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଏ କୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଧକ୍କା ମାରିକିରି ଖଣ୍ଡାରେ ପ୍ରହାର କଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଈଶ୍ୱର ବାହାରିଲେ। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇପଡିଛୁ, ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମସ୍କୁଲ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏକା ମାଡରେ ଏକାଥରକେ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା, ନରସିଂହ ରୂପରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। এটা ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନା। ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଆସିବାର କଥା, ଯୋଉ ମାନସିକତା ଆସିବାର କଥା, ଆମର ଜପ ନାହିଁ, ତପ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଧାରଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ଭଳିଆ ଆଧାର ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନୁ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ଆମର ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କଥା ଠାକୁର ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ ପଥରେ କହିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଭଗବାନ। ମୁଁ ପୂଜା ଦିଏ, ମୁଁ ହିଁ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୁଁ ଅସୁର, ମୁଁ ଦେବତା। ମୁଁ ଗୁଣମୟୀ ପ୍ରକୃତି, ମୁଁ ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ହିଁ ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ହିଁ ମିତ୍ର। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଗର, ମୁଁ ଅଭ୍ରବେଦୀ ହିମଗିରି। ଦେଖ, ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମୁଁ ହିଁ ନରକ, ମୁଁ ହିଁ ମୋର ଯମ, ମୁଁ ହିଁ ମୋର ଦେବତା। ମୁଁ ଅହି, ମୁଁ ନକୁଳ, ମୁଁ ହିଁ ସାପ ହୋଇ କାମୁଡେ, ମୁଁ ହିଁ ଓଝା ହୋଇ ଝାଡେ। ମୁଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ହିଁ ନାରାୟଣ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖ ମୁଁ କିଏ? ମହାଭାବାବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ
ବହୁ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟତଃ ସହଜ ସରଳ ମଣିଷଟି ଏପରି ଆଚରଣ ଥିଲେ ହେଁ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ପର ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ମାନୁଷୀ ଲୀଳାର ଲୀଳାୟିତ ଜୀବନ ଛନ୍ଦରେ। ଦେଓଘର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନ ସାମ୍ନାରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଫଟୋ ଆଡେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି କହୁଥାନ୍ତି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଆଉ ପଶ୍ଚିମର ଆକାଶରେ ନାହାନ୍ତି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାରତର ଆକାଶରେ ଉଠିଛି। ସେବା ଦିଦି, ସେବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସେବା ଦିଦି ଅବାକ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖି ଆଡେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀ ମା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ବେଶ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେବା ଦିଦି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତମାକୁ ସଜାଇ ଆଣିଦେଲେ। ଦୟାଳ ଠାକୁର ତମାକୁ ଖାଇଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯିଏ, ଅସ୍ଖଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ, ତା ପାଖରେ ସିଏ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟପତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ ୟୁର ଆଟେନସନ at the root of your nose to have you and draw the spirit onward. This was my policy when I was Jesus. ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆଟେନସନକୁ ତୁମର ନାକର ମୂଳ ଅର୍ଥାତ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆମେ ସେଇଠି ଫିକ୍ସ କର। This was my policy when I was Jesus. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେସସ୍ ଥିଲି ଏଟା ମୋର ପଲିସି ଥିଲା। ସେଇ ସିନା କହିପାରିବେ ଜେସସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା, ଆଉ କିଏ କହିବ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ହଜରତ ରସୁଲଙ୍କ ମେରାଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ରସୁଲ କୁଆଡେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ମଦିନାରୁ ଜେରୁଜେଲମ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ମେରାଜ ନାମକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। এই ମେରାଜି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି সেই ବିଷୟରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ এই ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ এই ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ରସୁଲ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜେରୁଜେଲମ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଥିଲା ସରୁ ଦୁଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ପରି। ଆକାଶରେ ସେଦିନ ଜହ୍ନ ଥିଲା। ଗଛର ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଥିଲା। ଏହାର ପର ବାକ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବାହାରି ପଡିଲା। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ସେଇ ରାତିରେ ମୁଁ ଖଡମ ପାଦରେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଖଡମ ମାନେ କଠଉ। ସେଇ ରାତିରେ ମୁଁ ଖଡମ ପାଦରେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ତାଡାତାଡି ସଂଶୋଧନ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ମାନେ ରସୁଲ ଯାଇଥିଲେ। এই ସବୁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଖଡମ ପାଦରେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। এই ଅଂଶଟିକୁ ଦାଗ ଦେଇ ଯତ୍ନରେ ରଖିବାକୁ ବର୍ଦା ଅନୁଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଦେବୀଦା ଲେଖୁଥିଲେ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଥିଲେ କଥା, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଦାଗ ଦେଇକି ରଖ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଜାଣି ଶୁଣି କହନ୍ତି। ଏଇ ସକାଶେ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ସେ କିଏ। ଠାକୁର ଥରେ କହୁଥିଲେ, ମନଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ତାକୁ ନିଜ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରି ନେଇ ଯେକୌଣସି ଦେହରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ହୁଏ। ଥରେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ଦେହରେ ପଶିଗଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ଶାଗୁଣାଟା ତାହା ହିଁ କରେ। ଭାବିଲି ମଲା ଗୋରୁଟା ଖାଇ କିପରି ଲାଗେ। ଶାଗୁଣା ମୁହଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି, ବେଶ ଲାଗୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା, ଆରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତ ଶାଗୁଣା ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ମନଟାକୁ ସେଠାରେ ଅଲଗା କରି ଆଣିଲି। ଦେଖିଲି ବିଶ୍ୱର ମୁର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ
ସବୁ ମୁଁ, ବିଶ୍ୱ ମନର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁ ମୁଁ ମନ। ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ହରନାଥ ଲଜରେ, ବାରିଷ୍ଟର ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣା ମହିଳା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନନୀ, ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀରେ ଆସି ମାସାଧିକା ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ ବାରିଷ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। କାହାର କଣ ଦରକାର ସକାଳକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ କାଠି ଠାରୁ ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି କଥା ସେ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ ପୁଣ୍ୟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠି ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କଲିକତାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହା ନାମକ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ବୋଲି। ଫଟୋ ଉଠିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ନହେଲେ ତ ଫଟୋ ଉଠି ପାରିବନି। ଫଟୋ ଉଠିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଏଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା ସଂକ୍ଷେପ କରିବି। ଥରେ କୃପାବସ୍ତୁ ହୋଇ ଠାକୁର ଯତୀନ ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯତୀନ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ନେବେ ନା କଣ? ଯତୀନ ଦା କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ପାଇଁ ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦା ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁର ନିଜର ପିନ୍ଧା ଲୁଗାର ଫେଟା କୁଞ୍ଚ ଖୋଲି ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ସୈକତରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ସେଇଦିନ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଛବିର ଫିଲ୍ମ ଧୁଆ ୱାଶ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ଦୁଃଖର କଥା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଛବିଟିର ଦୁଇଟି ଆଖି ନଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ମନ ଦୁଃଖରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିକଟରେ ଏ ବିଷୟ ନିବେଦନ କରାଯିବାରୁ ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ସେ କଣ ଫଟୋ ପୁଣି ଖରାପ ହବ କାହିଁକି? ଭଲ କରି ୱାଶ କରନ୍ତୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ପୁନରାୟ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଫଟୋଟି ଧୋଇ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଛବିଟି ସର୍ବାଂଶେ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଛବିଟି ନିବେଦନ କରାଗଲା। କଥାଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଛବିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ବକ୍ଷ ଓ କପାଳରେ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଭାବାବେଗରେ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିକୃତି ହୋଇଛି। ୟା ହିଁ ହଉଛି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଫଟୋ ପ୍ରତିକୃତି। ପରମ ପିତା ନିଜେ ସେ ମୁଖରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ହଉଛି ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା। ଆମେ ତାକୁ ଫଟୋ ଯଦି ଭାବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ବଡ ଭୁଲରେ ପଡିଯିବା ଭାବିବାର କଥା। ଠାକୁର ବହୁ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ପଦ୍ମାନଦୀ ବନ୍ଧ ଧାରରେ ବାଉଁଶ ମଞ୍ଚା ଉପରେ କେଷ୍ଟଦା ଦ୍ୱିତୀୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଆଖ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ନିଭୃତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଚାରିଆଡେ ନିରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧକାର। ଉପରେ ଷ୍ଟାର ଗ୍ଲିଟରିଂ କ୍ୟାନୋପି ଅଫ ଦି ସ୍କାଏ। এটা হচ্ছে ভাষা হচ্ছে কেষ্টদাଙ୍କ ଭାଷା। ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ। କେଷ୍ଟଦା ସୁଯୋଗ ବୁଝି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନ। ଲୋକେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସତରେ କଣ ଆପଣ ଭଗବାନ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ କଣ? ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭଜମାନ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଣ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଡି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଖର ହେଲା। ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ଚାହିଁ
प्रत्यय दृढ़ कंठरे समस्त शक्ति दे कहले हाँ मु सेई, हाँ मु ही सेई। यही कथा शुणा संगे संगे केष्टदा सारा शरीर गोटे अभूतपूर्व तीव्र शिहरण खेलीगला। केष्टदा परे कहते यह तो केवल तांको कठरु उच्चारित इतिवाचक गोटे शब्द मात्र नुहे, यह जपरी गोटे शब्द भितर विश्वात्मा विश्व परमात्मा स्वरूप उद्घाटन, तांकर आत्म प्रकाश, तांकर शक्ति जे कि प्रचंड एवं अमोघ, से ध्वनि जे कि वांग्मय और अंतर्वेदी, से व्यंजना की दृप्त भीषण, से सुंदर विश्वास अविश्वास कौन से प्रश्न अपेक्षा करेनी। एकांत निरोळा निवृत्त निस्तब्ध राति रे एपरी जने मनीषक देह स्पर्श करी बसिची जी आमर समस्त विचार बुद्धि हिसाब निकास जुक्ति तर्क अनुमान प्रमाण सबकिछि ऊर्ध्वरे से जी मनीष नुहंती जहाँ नर विग्रह मध्य संगत परभाव भगवत सत्ता से मनीषर भगवान। यही स्पष्ट स्वीकृति शुणा पर भय तथा समय केष्टदा पचारे पुणी ए आम मुंड उपरे जो अनंत आकाश एते सब ग्रह नक्षत्र यहीपरि दृश्यमान जगत ये सब कौन आपण सृष्टि करछंती? ठाकुर अति सहज भाव उच्चले हाँ केष्टदा। पुणी पचारे केष्टदा आपण इच्छा कले सब नष्ट करि पारंती? ठाकुर कहले हाँ पारे, किंतु कहीं नष्ट तो करंतीनी, इच्छा करे ना। अर्थात इच्छा कले जेकोसी मुहूर्त से प्रलय घटाई पारंती। सी विधाता से मध्य निजर विधान विशेष भाव में विधृत, निज सृष्टि को नष्ट करने को से केबे चाहंतीनी, किंतु आमे सबु बेले नष्ट हवा को चाहू। ठाकुर से सकाश बाईरे कौन कहले अमृतर संतति तुई, अमृत ही तोर जीवन धारा, मरण खुजे मरण भजे हबिरे केन सर्वहारा। आज आम अवस्था सो एमती अम्यवाणी पुस्तक आप देखिए दिने श्री ठाकुर को भक्त धीरेन्द्र प्रश्न कले ठाकुर आप इच्छा करें जहाँ कि आप तो जेकोसी समय आम मान को ब्रह्म ज्ञान भी दे पारती। ठाकुर कहले हाँ दे पारे। धीरेन्द्र व्याकुल कंठरे कहले तेबे ताहले दियंतिनी कहीं आप दयाकोरी यदि से भावे आमको थे स्पर्श मात्र कही दियंती ताहले तो आम साधन राज्य चरम धाम जाई पहुंची पारंतु, तत्क्षणात ब्रह्म ज्ञान अधिकारी होई पारंतु। ठाकुर कहले मु तो दे पारे एवं ता यही मुहूर्त भी पारे, किंतु तुमर ये शरीरटा से तेज सह्य करि पारिबनी, जड़ी पड़ी पाउंस हो जीव। ब्रह्म अनुभूति लाभ पाई यही जैवी तनु को ब्राह्म तनु रे रूपांतरित करने को हुए। तेणु मु जहा जहा करने को कही ता कर, जहा हेबार ता अपना छाए हब। इष्टानुराग तीव्रता और क्रमागति तुम चैत्र गते हो। तुमर प्रिय परम को नहीं तुम्हें माति रुह, तांको कथा भाव, तांको कथा कुह, तांको पाई कर, सर्वार्थ सिद्धि लाभ करिवो। अम्य बाणी पुस्तक रे ठाकुरंकर ए दृढ़ोक्ति आपण प्राय जानिचंती। जहा को आध्यात्मिक जगत रे कायाकल्प करिवार कथा कह जायते, मु भी थरे आलोचना करछि कायाकल्प विषय रे। ठाकुर से कथा कहिचंती जैवी तनु को ब्राह्मी तनु रे रूपांतरित कथा कहिचंती। तेणु तांको प्रदत्त जजन जाज निष्ठवृत्ति स्वस्तनी और सदाचार निखुण भाव रे पालन करिवा फल यह संगठित हबार संभव हबार संभावना आम पाखे उज्जवल ही रहिबो। ठाकुर समग्र जीव जगत उद्धार पाई तांकर स्वरूप प्रकाश करचंती। विश्वास अभाव आमे आड़े साड़े साड़े आड़े घूरी बुलुचे, केते मठ मंदिर को जाऊ, केते केते जागारे बुलू, केते देवादेवी पाखु पूजा करू, जो देवादेवी केबे भी हमको रेस्पोंड करंती नाही, किंतु आमे घूरी बुलू। सेठी कवि सुंदर भाव कहिचंती एबे काठ पत्थर न पूजी पूजा आस जीवंत देवता, जहा कि लुह जीव बही कही देले पदे मधु कथा। आमे किंतु से मधु कथा सुनी पारुना,
कही पारुना। ये हूँ आमर चरम दुर्भाग्य। से दिन युवक नरेंद्र नाथ जे परवर्ती समय स्वामी विवेकानंद हेले, स्वामी विवेकानंद बाणी और रचना पुस्तक स्वामीजी ये घटना को सुंदर भाव में वर्णना कर। युवक नरेंद्र नाथ आध्यात्मिक पिपासु है, बहु जगह को बहु मठ मंदिर मठाधीश मान पाख जाइछंती, बहु साधु सन्तु को भेटी सहित मिशी एवं से उत्तर जहाँ पाई जेते जटिल आहरी जटिल, केते कथा केते तत्व कथा सब शुणी। जो दिन श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर को से भेटिले लिखिं नरेंद्र नाथ, जो दिन से युवक नरेंद्र नाथ श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर को भेटिले सीधा सड़क प्रश्न कले सीधा सड़क प्रश्न कले, महाशय आपण कौन भगवान को देखिछंती? रामकृष्ण ठाकुर सहज सरल भाव में कहले, हाँ मु देखी, आउ जदि चाह तुमको भी देखई देवी। विवेकानंद लिखिछंती से वाक्य भितर केते शक्ति थिला के जानी, जे कहले हाँ मु भगवान देखी, मोर विश्वास आसला जे भगवान मो सामने बस ये कथा कहउछन, से ही केवल कहि पारंती कथा, आ ये कथा केही कहि पारंतीनी। नाना जंत्र मंत्र तंत्र देकरी नाना प्रकार कथा कही, नाना प्रवचन दे, नाना जुक्ति तर्क करी आमे भगवान को प्रमाणित करिया को नाना व्यवस्था करुछु, किंतु सेही केवल कहि पारंती हाँ मु भगवान को देखिछि, जदि चाह मु तुमको देखै देबी। यही हूँ भगवान ईश्वर स्वरूप प्रकाश। दया करी से तांकर स्वरूप प्रकाश करती। आमर विश्वास अभाव हेतु आमे स्वरूप दर्शन तो करि पारुना, ये घटना बड़ी को विश्वास नहीं तांको कथा माने आमे चली पारुना। सेहिथि पई ठाकुर कौन कहले पुण्यपुथी रे, तोर महा महा पाप थाऊ, ब्रह्म हत्या गो हत्या स्त्री हत्या इत्यादि करी था, भय नहीं, मते विश्वास कर, आत्मा को विश्वास कर, छुट्टी चलिया नाची नाची छुटिया, भगवान भगवान कही छुट्टी चलिया, जय जीसास कही छुट्टी चलिया। किए केउठी अछ सिख बौद्ध ख्रीस्टान जैन ब्राह्मण वैष्णव चंडाल, आस एक बार परमात्मा भाव में भावित हुआ, तुम मानक सबु ज्वाला जंत्रणा मो हाथ में मु पोछि देबी। विश्वासी मानसिकता नहीं आमे परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर को महाजीवन घटना बड़ी को जदि आमे देखिबा, आमे जानी परिबा जे निखिल जीवन जे ईश्वर आम सम्मुखे दंडायमान। तेणु विशेष कथा कहबिनी, समय अतिक्रांत होइछि बोधुए मु जानी परनी, विशेष कथा कहबिनी। गोटे कथा सब आपण मन रखिबे, से आसीचंदी आज बहु भाव में वैदिक जुगरु आज पर्यंत सृष्टि रहस्य जानिबा पई आज वैज्ञानिक माने बिग बैंग थ्योरी गवेषणा पर्यंत केवल से सृष्टि रहस्य जे सृष्टि करिसंती से ही जानत, से ही कहत। तेणु आज दुनिया रे आज जेतबे विश्वास भांगी भांगी जाउछि, जेतबे जीवन गढ़िबा पे रास्ता आमे खोजुछु, जेतबे आमे बही लेखुछु बही पढुछु पत्र पत्रिका पिला को मनीष करबा केमिति, एथिपई जेतबे आमे भावित होउचे परम पिता परमेश्वर निज आविर्भूत हेकिरी अभय बाणी देइचंती। भक्त सतीश चंद्र जोयादार खाता रे निज श्रीहस्त से दिन ठाकुर लिखि देइथिले, प्रेमी तुमर उन्नत शिर गुरु पाद पद्म रे विक्रय कर, तांकर वचन तुम चलिबार पथ हेउ, गुरु अशरीरी होई मध्य शरीरी,
निराकार होई मध्य साकार कौन निर्दिष्ट स्थान में आबद्ध न होई मध्य सद्गुरु शैरपूर्वक घटरे केवल तुमरी पाई आबद्ध सत्य को आलिंगन कर आउ छाड़ नहीं जगत तुमको घृणा कले मध्य सद्गुरु तुमको घृणा करिवे नहीं बा करंती नहीं। ये परम सत्य वाक्य को आम मन रखा पड़ो समस्त को आपणे नवा समस्त को कोल दबा समस्त दुख जला जंत्रणा को दूर करने प्रभु आविर्भूत हुए आज आसी प्रभु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप एबे चली श्री श्री ठाकुर जन्म मास भाद्रव मास भाद्रव सत्संग परिक्रमा भाद्रव सत्संग परिक्रमा सर्वत्र चली ओडिशा नुहे भारत नुहे सब भारत बहिर्भारत सर्वत्र कोणे अनुकोणे आज भाद्रव सत्संग परिक्रमा चली एवं तांकर जीवनी तांकर भावधारा तांकर कथा बहु भावरे आलोचना होउछि बहु भावरे मध्य आमे आलोचना करूछु आलोचना सुनुछु किंतु असल कथा होउछि विश्वास करिबा तांको ठाकुर पुण्यपति से कथा कहले जे जा भाबे आमी ताई जे जा भाबे आमी ताई प्राणेर कोने एकटू शुधु अमल धबल विश्वास चाई प्राणेर कोने एकटू शुधु अमल धबल विश्वास चाई जे जा भाबे आमी ताई भक्तेर काछे आमी शालग्राम शिला ज्ञानीर काछे आमी ब्रह्म भेला आमाय पाता दिए पूजले परे छागल है पाता खाई आमाय जे जा भाबे आमी ताई आम भावना भितरे आमर विश्वास भितरे आमर निर्भरता भितरे परम पुरुष स्वरूप आम पाखे जाजुल्यमान दीप्तिमान ही अछि तेणु सत्संग टाइम ही विशेष कथा कहबिनी आपण मानकु समस्त को शेष कथाटी कहूची परम पिता आसीचंती परमेश्वर आसीचंती आज आउ तांकु प्रतिष्ठा करिवा पई जुक्ति तर्क ये सब किसी आवश्यक नहीं से प्रतिष्ठा ही सारचंती से आज लीला करचंती से लीला करिचंती करूचंती से जेतबे आसंती से तांकर लीला आम भितरे अर्थात आम सम्मुखरे तांकर लीला अनवरत अहरह चली थाए परम पूज्यपाद श्री श्री दादा से कथा कही स्वतः स्वच्छ भाव आमे जानिचे वैष्णव माने कहती एबे मध्य से लीला करे गोरा राय केही कह भाग्यवान देखिबारे पाए दादा भी से कथा कही एबे चले तांको लीला लोकलोकांतरे तांको लीला लोकलोकांतरे एबे भी चली से तांको स्थूल शरीर को लोकलोचन आढ़ुआ को नहीं गले मध्य से नित्य वर्तमान से थिले अछंती रहिबे तांको बिना सृष्टिर अणु परमाणुटीए मध्य चलछिल हो पारिबो नाही तेणु से सी अछंती से सब समय ही अछंती आ से केमिति अछंती से कथा भाबितिल गोटे एटा कथा कहबी कि समय अभाव रु कहि पारनी केवल आपनको एति कथा शेष रे कहबी जेतबे से थांती सेतबे से थांती स्थूल शरीर अवर्तमान रे से तांकर भक्त शिष्य अनुगामी जीए भीतर से लीला करती विशेष करी श्री श्री ठाकुर पर जो आचार्य परंपरा आज आम पाखे आसी पहुंची श्री श्री ठाकुर पर श्री श्री बरदा श्री श्री बरदा पर श्री श्री दादा आज श्री श्री आचार्य देव भितर जी हूँ इष्ट प्रतिभु इष्ट बाही भितर लीला आज चली केह भाग्यवान देखिबार पाए भाग्यवान हेले आमे से लीला दर्शन करि परिबा जुक्ति तर्क भीतर दे नुहे कथा कटाकटी भीतर दे नुहे आंतरिकतार सहित नित्य नियमित नियम मत
ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମର ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଗୁରୁ। ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ସିଏ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦ୍ୟୁତି ଛଟା ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମାନବର ମହତୀ କଲ୍ୟାଣ ବର୍ତ୍ତମକୁ ସେ ଅମୃତମୟ କହିନ୍ତି ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥର 235 ନମ୍ବର ବାଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୋଉଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ମିଶନ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହବା କଥା ହୁଏ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ହଉଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଆଡକାଠି ସେଇ ପରମ୍ପରାର, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକର 235 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ 64 ନମ୍ବର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଣିଧାନ ବିଷୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କଥା କହୁନି, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି କିଛିଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସକାଶେ ଯାହା ଯାହା କହିବାର ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ସେ ଟିକେ ମଝିରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି